بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہے، دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیریں۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو، غیر آئینی حکومت کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔
وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات بلکہ شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغلوب ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے لڑنے کے عادی ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے، اور پھر اس انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہماری نظر اس پہلو پر بھی ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ شاہدرہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے، اور پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانے میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے؟ یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کی نااہلی کے نتیجے میں، نالائقی کے نتیجے میں جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے، اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے، لیکن حکمران ہیں کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کے اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہمارا ایک بھرپور اور استقامت کے ساتھ ایک موقف ہے، اور اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ 25 اکتوبر کو انشاءاللہ کوئٹہ کا جلسہ عام ہے، اور اس کے بعد بھی جلسوں کا سلسلہ، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک منٹ یہ پلیز ایسا کرتے ہیں، 1 بائی 1 لے لیں گے، ایک سوال یہاں سے ایک یہاں سے، پلیز اس طرح کر لیں، یہاں سے شروع کر لیں پھر ایک سوال یہاں سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم تو ایک اتحاد ہے، اس اتحاد کو آپ انتخابی اتحاد کے طور پر آگے جا کے تسلیم کریں؟ دیکھیے، ابتدائی طور پر تو یہ صرف ایک تحریک ہے، اور منیمم پروگرام جو ہے اس کے اوپر ایک تحریک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جا کر اتحاد کی کیا شکلیں بن سکتی ہیں، انتخابات میں کیا صورتحال بن سکتی ہے، وہ خارج امکان تو نہیں ہو سکتا، لیکن سردست ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتحاد ایک تحریک ہے اور موومنٹ ہے، تاکہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی عملداری آئے، اور
जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। एक सेकंड यहाँ से कराची के पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। नहीं, ये लफ्ज़ गलत है कि नहीं करने दी गई। उन्होंने एक पैगाम दे दिया था गुजरावाला में, मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने ख़ुद नहीं चाहा था कि मैं हर जगह जो है वीडियो लिंक पे खिताब करता रहूँ। पार्टी मौजूद है, उनके कायदीन मौजूद हैं, लिहाजा ये बात कहना बहुत ही गलत होगा कि उनको तकरीर करने नहीं दी गई। अगर वो तकरीर करना चाहते तो कौन उसको रोकता? कौन सी जमात है, कौन सी शख्सियत है कि जो उनको एहतराम नहीं दे? इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहीं पहले से एक गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल दिया हुआ था। बहरहाल हमारे उनसे राब्ते मौजूद हैं और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब, मेरा सवाल है आपसे कि एक तो आपने सवालिया निशान लगाया इंक्वायरी जिसको वेलकम से गवर्नमेंट ने किया, तो वो तो तय कर दिया गया आर्मी चीफ ने कि कोर कमांडर रिपोर्ट देगा, तो आप पहले ही क्यों नहीं तय करते कि क्या उस रिपोर्ट को आप मानेंगे या ये कोर कमांडर की रिपोर्ट जो है कोई हैसियत नहीं रखेगी पीडीएम के आगे? अभी मैंने सिर्फ सवाल उठाया, बस इसको देखें। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का कल मीडिया पे चल रहा था कि जो पीडीएम के लीडर हैं उनकी लाइफ रिस्क का थ्रेट है बहुत ज़्यादा, तो उस बल्कि यहाँ तक कहा है कुछ चैनलों ने कि जी इंडिया जो है इसमें मुलविस हो सकता है पूरे बलूचिस्तान के रास्ते। मुझे ये बताएं कि आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डालते? मज़ा तो तब आया ना। तो हमने जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने किस रास्ते से जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उनका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने रज़ाकारों को मैदान में उतारें और उनको बताएं कि तुम मुल्क की ख़जाने से तनख्वाहें लेते हो, मराआत लेते हो, और तुमसे जो नहीं हो सकता वो मेरे एक बेदस्तफा गरीब कारकुन और उसके रज़ाकार से हो सकता है। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। पीडीएम की जो तहरीक जारी है, जलसे हो रहे हैं, अगर ये नतीजा के साबित नहीं होते तो अगला लाएअमल आपका क्या होगा? पार्लियामेंट से असेंबली से आप इस्तीफे देंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे सामने अगर की गुंजाइश नहीं है, तो ये इंशाल्लाह कामयाब ही होगी। और जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ 2-3 और ऑप्शंस हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफ़े का ऑप्शन भी शामिल है। जी पाकिस्तान गुजरात की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है पीडीएम जलसों के बाद। दूसरी बात ये कि कराची में जो आईसी का वाक़या हुआ, उसमें पुलिस अफसरान ने जो एक्शन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट जारी की दरख्वास्त थी, उनके बारे में भी ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये एक सोची समझी चाल है पीडीएम की। वो चाल वाली शक्ल ज़रा मुझे बता दें। चाल की अपनी शक्लें होती हैं ना, तो कोई ऐसी शक्ल हमें बता दी जाए कि जिसको हम भी, हमारा अक्ल भी तस्लीम कर ले। जो केसेस जारी है उनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल है, उनसे बचने के लिए। सवाल ये है कि इसमें पुलिस ने एक तरफा तौर पर खुद रद्द अमल दिया है, तो जब वो खुद रद्द अमल दे रहे हैं और यहाँ तक कि हर ज़िले के एसएसपी और डीपीओ जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं और वो समझते हैं कि हम ज़हनी तौर पर इतने दबाव में हैं इस वाक़े की वजह से कि हम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से कासिर हैं, तो ये रद्द-ए-अमल पुलिस का आया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध में तो एक बात उछल पड़ी है। ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है, हर जगह पर सिविल इंतज़ामिया के इख्तियारात पर मिलिट्री के वहाँ जो अफसरान हैं उनकी गिरफ्त मौजूद है। ये सूरत हाल हर जगह पैदा हो सकती है, लिहाजा इस रविश से दस्तबरदार हुआ जाए ताकि हम एक मुल्क बनकर आगे चल सकें। आपकी जो तहरीक है वो आइन की बालादस्ती के लिए है और आप ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आइन हदूद में रहकर काम करें,
इस तहरीक के जो आगाज़ है उसके बाद हमने ये पेशरफ देखी है कि पहले आम लोग अगवा होते थे, अब IG उठाया जा रहा है। तो आप इस सूरत हाल में लेकिन मेरे ख्याल में यही गले पड़ गया। सवाल ये है कि पहले आपकी मेहरबानी, आप सिंध के जजीरों के आवाज़ उठाया, लेकिन अभी सिंध में जो लोग आए वो बच्चे हैं, वो जिसको अगवा करके दूर किया गया है, कोई खोज नहीं है, किसी तरह उसका मालूम नहीं होता है। इस पर आपकी PDM का क्या? देखिए, लापता अफराद एक मुस्तकिल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, बलोच एरियाज़ हों, पश्तून एरियाज़ हों, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि पंजाब में भी, और मुसलसल उनके प्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी बार बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन शकीउल क़ल्ब क़ुव्वतें होती हैं कि जो इन लोगों के इस कर्ब पर वो खामोश बैठे रहते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि जिनके बूढ़े माँ बाप साल हर साल से 8-8, 10-10 साल, 15-15 सालों से वो रो रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो अब ज़ख्मी हो गई हैं अश्क बहाते बहाते उनके गम में। ऐसे ऐसे लोग लापता हैं कि जिनके बूढ़े वालिदैन वफ़ात पा चुके उनके कर्ब में, लेकिन इनको रहम नहीं आ रहा कि इन ख़ानदानों और इनके बुज़ुर्गों के ऊपर रहम किया जाए। अगर वो वाकई मुल्ज़िम है, अगर वो कातिल है, अगर वो रियासत के दुश्मन हैं, तो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज़ जो है पकड़ कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनकी तजदीद वहाँ पर की जाए। अगर वाकई ऐसे लोग हैं कि जो रियासत के दुश्मन हैं, रियासत के ख़िलाफ़ उनके पास दलाइल मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो लाए खुले अदालत में पेश करें उसको। अगर वो वाकई ऐसा मुजरिम है, वालिदैन को तो पता चल जाएगा कि मेरा बेटा जो है वो मुजरिम था, इसलिए फांसी चढ़ गया। लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ उनके घर में मौत है, रोज़ रोज़ के उनके घर में मातम है, और 2 दहाइयाँ गुजर गई है उस ज़माने से मातम है। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इमरान खान को कहते हैं कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, क्योंकि आप उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। मौलाना राशिद मोहम्मद सुमर जो इलेक्शन आगे वो भी ये कहते थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने धांधली करके जो इंतख़ाबात जीते हैं। क्या आप उनको भी सिलेक्टेड एमएलए कहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के? मेरी एक बात सुन लें, एक बात मेरी सुन। पीपल्स पार्टी सिंध में जीत चुकी है, फिर कहती है कि धांधली हुई है। आप तो एक सीट की बात कर रहे हैं ना, एक फर्द की बात कर रहे हैं, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है असम्बली का, उसके बावजूद कहता है कि धांधली हुई। लिहाजा इंडिविजुअल्स के मसले पे नहीं है ऐसी बात। मेरे कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो गए हैं, जो हारा है वो भी मैदान में है, तो मजमूई तौर पर इंतखाबात की बात है। देखिए, अगर 60% और 40% का फ़र्क हो या 70% और 30% का फ़र्क हो, तो ये फ़र्क अगर इसमें इतनी कम बेशी हो कि जो कौम का मजमूई फ़ैसला है वो मुतासर ना हो, तो पूरी दुनिया में इस तरह की कम बेशी इंतखाबात में कबूल कर ली जाती है कि हक़ के हुक्मरानी सर्द नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी पार्टी के पास 200 सीटें हैं और 200 के बजाय हमारे पास 90 सीटें आ जाए और हम कहें कि 10 पे दान दी हुई है, चूँकि मेरी अक्सरियत नहीं जा रही, उससे मेरा हक़ हुक्मरानी जो आइन मुझे हक़ देता है वो नहीं जा रहा, तो इस तरह पूरी दुनिया में किसी कदर ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जिसके पास 30% वोट नहीं है उसको 70% वोट दे दिया, और जिसके पास 70% वोट का हक़ है उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर पार्टियाँ, जो जीती हुई पार्टियाँ हैं, वो भी इसको धांधली कह रही हैं और मैदान अमल में है। लिहाजा ये मसला इंडिविजुअल का नहीं है, और नहीं, अब 2 साल हो गए हैं, हम मैदान अमल में हैं, और पहले दिन से ही हमारा एक मौक़िफ़ सामने आया है। 2 साल के बाद आप पढ़े लिखे लोगों को इसका समझ आनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जारी कर दिया है कि उन्हें जो है ताल्लुक किया जाए। क्या कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ तब्दील करेंगे? ये उनकी मर्जी पे है, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने चाहा कि खिताब हो तो उसको बिल्कुल खुशामदीद कहा जाएगा।
52 लोग हैं जिन्होंने नोटिसों को मंजूर किए हैं, तो ये क्या इजहार की आज़ादी तो पाबंदी नहीं है? हज़रत, हमने तो हमेशा मीडिया के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। जहाँ सियासत है वहाँ मीडिया है, जहाँ सियासत है वहाँ सहाफ़त है, जहाँ बादशाहतें हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप हैं, वहाँ सहाफ़त भी नहीं होती, कंट्रोल सहाफ़त होती है, आज़ाद सहाफ़त नहीं हुआ करती। तो ऐसी हुकूमत कि जिसमें जमहूरियत हो, जिसको एहसास हो कि ये मुल्क जो है वो सबका है, तो उसमें हम एहसास रखते हैं कि मीर शकीलुर रहमान साहब क्यों जेल में, हमारे बड़े नामवर लोग, उनको क्यों चैनल से निकाला गया, उनकी खिदमात जो हैं उनको क्यों फेंक दिया गया, और वो अब अपने छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर वो अपने चैनल बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने गला घोंटा है मीडिया का। लिहाजा मीडिया की आज़ादी और एक आला मेयार और आला एक क्वालिटी के साथ हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए, और उसके लिए हम हमेशा मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ से एक सवाल ले लें। बचत जी साहब ने जो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से कराची की तकरीर में बयान दिया था, उसमें आपका क्या? देखिए, वो आज पहली मरतबा नहीं कह रहे, ये बातें बहुत पुरानी हैं। मकामी ज़बानों को तरजीह दी जाए तालीम के सिलसिले में, ये कौन सी पार्टी है कि जिसका ये मौक़िफ़ ना हो? और उर्दू है हमारी कौमी ज़बान, ठीक है, उसमें हमें कोई इनकार नहीं है उससे। मुझे जिस तरह उर्दू आती है और मैं उर्दू बोलता हूँ, चाहिए कि मेरे बच्चों को पश्तो भी उसी तरह आए ना। अब अजीब बात है कि मैं पश्तून हूँ, मेरे बच्चों की पश्तो बहुत कमज़ोर है और वो उर्दू ठीक पढ़ लेते हैं। आप सिंध के लोग हैं, आपके बच्चों को शायद सिंधी ज़बान लिखनी ना आए, लेकिन आपको उर्दू आती है। तो इस हवाले से तमाम जमातों के मंशूर में लिखा हुआ है कि इलाक़ाई ज़बानों में बच्चों को तालीम का एक रुझान बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बात तो हम सिर्फ उर्दू के बारे में नहीं कही गई, हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है। मेरे ख्याल में आप सिंधी लोग मेरे सूबे में जाएंगे तो आपको पश्तो नहीं आएगी, तो आप उर्दू में बात करेंगे। तो मेरे पठान को भी सिंधी नहीं आएगी, तो वो भी आपके साथ उर्दू में बात करेगा। तो इस तरह उर्दू एक राब्ते की ज़बान है, जिससे ना हमें कोई दुश्मनी है और न इससे कोई मफर है। अब आप अफ़गानिस्तान जाएं, अफ़गानिस्तान के पश्तों में फ़ारसी ज़बान ज़्यादा मिली हुई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पश्तों के अंदर उर्दू ज़बान ज़्यादा मिली हुई है। पंजाबी के अल्फाज आपको उसमें मिलते हैं। तो जहाँ जो लोग, जो कौमें इकट्ठी रहती हैं, उनके अल्फाज एक दूसरे की ज़बान में मुंतकिल होते रहते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उर्दू मसला नहीं है, उर्दू में तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाक़ाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे कल खुद जरदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़ कर वापस आया तो मुझे न उर्दू आती थी और न सिंधी आती थी। बात नहीं सीखी हमने। कह रहे हैं कि पीटीएम उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने करप्शन किए और नैब से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया और जैसे शुरू किए। देखिए, वो अपनी करप्शन की बात क्यों नहीं करते? वो सीपैक का चेयरमैन जो है उसको तो वो बचाना चाहते हैं और उसको तो मुस्तस्ना रखना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, BRT का मसला है, बिलियन ट्रीज का मसला है, मालम जबे का मसला है जी, कितने उनके खिलाफ इस वक्त मैदान, एक भी पेशी नहीं हो रही, उनकी केस चली नहीं रहे उनकी जी। तो किसी को इस तरह चोर कहना कि आप 2001 से मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई तो मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों का शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नताइज नहीं हैं, तो इसका माना यह है कि ये नेकनीयती पर मबनी एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। जावेद साहब एक मिनट प्लीज, जावेद एक मिनट जी प्लीज, वहाँ से शाह साहब जी हो गया सवाल। भाईजान, एक बात जहन में रखें, मेरी शराफत इजाज़त नहीं दी तो मैं आप कुछ और जवाब देते इसका।
بات بنیادی یہ ہے کہ این آر او وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے جی۔ ایک منٹ وہاں سے پلیز آ رہے ہیں آپ کی طرف جی۔ آپ لوگ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک چلا رہے ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، تو نون لیگ ایک اس کا ایک بیانیہ ہے جس کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، تو وہ تو اسپیشلی بات کو جو آرمی کی ان کے نام لے کر باتیں کریں اور یہ سرکاری صورت حال ان لوگوں کو گمراہ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کراچی میں جو کیپٹن صفدر اور مریم نواز کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی یہ تعلق کیا جا رہا ہے کہ وہی لوگوں کا ہاتھ ہے، تو اس کے بعد وہی لوگ جب نوٹس لیتے ہیں تحقیقات کا وہ حکم دیتے ہیں تو اس پہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، وہی لوگ جب جن کو گمراہ کرایا جاتا ہے اگر وہی لوگ تحقیقات کر کے اور ایک رپورٹ دیں تو وہ آپ کو تسلیم ہوگی کیونکہ اس طرح پہ تو بات ہو چکی ہے، اس پر تو میں بات کر چکا ہوں، ابتدائی میں بات ہو چکی ہے، ابتدائی میں اس پر میں نے بات کی ہے کہ ایک سوال ہے میرا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ اگر میرا آپ پر الزام ہو کہ تم اس کام کے مجرم ہو اور آپ ہی کو میں اس کے انکوائری پہ لگا دوں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جیسے پہلے اپنے فوائد لے کر نون لیگ نے بھی کافی سارے فائدے لے کر آپ کو تحریک میں آگے کر کے واپس چلے گئے، تو اس بار کتنی فیصد یقین دہانی آپ کو انہوں نے کروائی ہے کہ آخر تک آپ کے ساتھ چلیں گے؟ گورنمنٹ بھی استعفے دے گی؟ بیٹا یہ اب صحافت کی دنیا میں ایک سوال وہ فرسودہ بھی ہو جائے نا تو آپ لوگوں نے دوبارہ کرنا ہے، میری بات تو سن لینا۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے، وہ ایونٹ JUI کا تھا اور تمام پارٹیاں انہوں نے سندھ میں استقبال کیا، پنجاب میں استقبال کیا اور وہاں سٹیج پر سب ہمارے ساتھ موجود رہے، ایونٹ JUI کا تھا جی۔ آج جو ایونٹ ہے وہ تمام پارٹیوں کا مشترکہ ہے، لہٰذا اس قسم کے کہ پہلے وہ آپ کو چھوڑ گئے، سب سٹیج پر تھے ہمارے ساتھ، 14 دن اگر ہم وہاں سٹیج پر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے کہ بھائی آپشن میں موجود ہے۔ 10 دن میں کہا گیا تھا کہ رپورٹ دی جائے گی، ایک منٹ یہ طارق پبلک نہیں کی جاتی تو کیا آپ اس رپورٹ کو مانیں گے؟ میں نے جو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے اس میں یہ ساری چیزیں خود بخود آ رہی ہیں جی۔ ایک منٹ لے رہے ہیں جی، پلیز بابو اقبال صاحب۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سی پیک منصوبہ چل رہا تھا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے موخر ہو جاتا ہے پھر چل جاتا ہے، PTM کا سی پیک پہ اپنا کیا موقف ہے؟ کس حد تک اس کو جو ہے آپ لوگ PTM والے مان لیں گے یا اس منصوبے کے؟ سی پیک کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اقتصادی طور پر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے ہمارے لیے، اس کے فوری فوائد بھی ہیں اور دور رس اس کے مفادات بھی ہیں پاکستان کے لیے۔ خارجہ پالیسی آپ کی تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوں اور دوسری دنیا کے مفادات آپ اپنے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر آپ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں اور آپ بیرونی دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرنے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ناکام ہی ناکام ہیں۔ یہ جو ہمارے سی پیک منصوبہ تھا اس پر تو تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا، یہ تو آل پارٹیز کانفرنس میں اس پہ اتفاق رائے پایا گیا تھا، لیکن یہ حکومت آئی اور اس حکومت نے اپنی ترجیحات تبدیل کر دی اور پالیسی یہ دے دی کہ میگا پروجیکٹ کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہیں، لہٰذا مائکرو لیول پر آ جائیں اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ متعارف کرانے کے بعد کی بجائے آئیں ہم کی کٹے مرغی انڈے وغیرہ کی بات کریں اور اس لیول پر معیشت کو لے آئیں۔ لاسٹ کوشچن لیتے ہیں جی، لاسٹ کوشچن سوال یہ ہے جی۔ کہ PTI کے جو MNAs ہیں اس کے آواز آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے، اب جو منتخب نمائندے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اس کے MNA آواز دے۔ آپ کے PTM سے اس کے MNAs جو رابطہ کیا ہے تو کسی پر جو شدید ناراضگی تھی قیادت سے تو وہ جو منتخب لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ لے آئے ہیں وہ حکومت چلاتے ہیں، اس MNAs کا کوئی PTM سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں منتخب ہی نہیں ہے، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں، جو باہر سے لائے گئے ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر بنائے گئے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں، تو جو غیر منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتخب لوگ دونوں کی کیٹیگری ایک ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں تصور کیے جا رہے ہیں۔
बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का।